गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आजिर एही शुभ प्रभातकालीन शुभ अवसर रे आज आम सत्संग करने को जाऊे एवं जो माने जो दिव्यात्मा मान ये सत्संग रे जोग देइछन्ति श्रवण करुछन्ति से माने समस्ते भगवत स्वरूप कारण से भगवान परम ब्रह्म परमात्मा समस्त अंतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान करिछन्ति एवं समस्ते श्रद्धालु अर्थात श्रद्धा एवं विश्वास सहित ये सत्संग को श्रवण करने उपस्थित होइछन्ति। ये सत्संग रे आमे जहाँ किसी आलोचना करने को जाऊे पूर्व प्रसंग क्रमे आमे अनेक कथा आलोचना करथिले मध्य शास्त्र विषय बा आम सनातन धर्म रे शास्त्रर कौन विशेषत्व रही आम मैंने कहीं शास्त्र को अध्ययन करूँ पठन पाठन करूँ से विषय आलोचना करा जाउछि एवं से समस्त शास्त्र मध्य किभଳି भावरे भगवत गीता श्रेष्ठ स्थान अधिकृत करिसेंति से विषय आलोचना पुंखानुपुंख भाव में चली पर्यायक्रम आज से विषय आलोचना करा जीवो। आपण माने समस्ते धीर स्थिर चित्तर श्रवण कले निश्चिंत भाव में गीता मातांकर कृपा प्राप्त हेबे एवं आपण शास्त्र रे जहाँ आम पाई पथ प्रदर्शन करा जाइछि आम निश्चिंत भाव में से पथ को अतिक्रम करी भगवान को कृपा प्राप्त हो पारिबा। जय गुरु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पूर्व अध्याय कह जाइथिला जे आमे अनंत शास्त्र बहुवेदितव्यं स्वल्पश्च काल बहुविघ्नता च जसारभूतं तदुपसन्यं हंस यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। जेभଳି भावरे आम सनातन धर्म रे जदिओ वेद मूल सनातन धर्म रे वेद को प्राधान्य दिया जाइछि एवं वेद होउछि अपौरुषेय अर्थात यह कौन साधारण व्यक्तिविशेष मान द्वारा यह संभव है ना बा यह प्रस्तुत है बा या लिखा जाए ना बा कौन व्यक्तिविशेष माने बा कौन ऋषिमुनि मान द्वारा यह प्रणीत होना यह स्वयं भगवान परम ब्रह्म परमात्मा ठारू निष्कृत होइछि। तेणु एठी यही वेद जे कि भगवान को ठारू तांकर निश्वास प्रश्वास संभूत होइथिबारु यह होछि अपौरुषेय एवं यह होछि समस्त जीव जगत पाई परम कल्याणकारी वार्ता अर्थात जीव सृष्टि हेबा परे जो अज्ञान रे बा मोहरे आच्छन्न हुए अज्ञान रूपक मोहरे आच्छन्न होई संसार प्रति तार जो आसक्ति आसे से संसार आसक्ति से किभଳି भावरे जन्म मृत्यु चक्र रे बारंबार जन्म हेउछि एवं बारंबार से मृत्यु मुखरे पड़ुछि एवं जन्म होगा द्वारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि नाना दुख कष्ट भोग करने संगे संगे त्रितापरे दहित होउछि आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक ये समस्त दुख क्लेशरू रक्षा पाइबा पाई हेले किभଳି भावरे आम मानकु की कार्य करने को पड़िबो किभଳି कर्म रे कुशलता लाभ करने को पड़िबो एवं केउं पथ दे आमे गति कले आमे भगवान को प्राप्त हेबा विश्व संसार रे आच्छन्न न होई
आमे किभଳି भावरे समस्त मोहमाया को अतिक्रम करी आमे परम आनंद को प्राप्त हो पारिबा से विषय ये वेद आदि समस्त शास्त्रर सार निर्यास अटे। ये वेद आम मान को जहाँ उपदेश दियंती प्रथम प्राथमिक अवस्था आम मानक से उपदेश देउछंती जे आमे किभଳି भावरे आमर श्रेय वृद्धि हेबो, आमे श्री संपन्न हेबा, आमे धन जन ऐश्वर्यर अधिकारी हेबा एवं आमे किभଳି भावरे भल खाद्य बा भल शस्य उत्पादन करि परिबा एवं भल आहार को ग्रहण करी ताहाको सात्विक आहार को ग्रहण करी आमे सत्व शुद्धि करि परिबा, अंतःकरण को शुद्ध करि परिबा एवं आमे किभଳି भावरे श्री संपन्न ही निजको बढ़ई परिबा समस्त क्षेत्र रे ताहा होछि हमर वैषयिक विद्या एवं परवर्ती अवस्था होछि आध्यात्मिक विद्या एवं आध्यात्मिक विद्या गुड़िक होछि वेदांत अर्थात वेदर अंत बा शेष निर्यास जहाँ को आमे पाठ करी आमे ब्रह्म विषय आत्मा विषय ज्ञान लाभ करि परिबा। ये समस्त कथा वेदरे अंतर्निहित भाव रे निगूढ़ भाव रे आलोचना करा जाइछि। किंतु वेद तदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेददर्शिभिः जो प्रकृत वेददर्शी पुरुष जो मैंने वेद को अध्ययन करिसेंती एवं वेद को जो मैंने भल भाव अध्ययन करी ताकू बुझिबा पई चेष्टा करिसेंती वेद कहउछन तांको पक्षरे मध्ये ये वेद होछि अत्यंत दुरूह। ये वेदर तत्व को अनुभव करबा बुझिबा अत्यंत कठिन एवं से कोनोसी जोग माध्यम रे कर्मयोग द्वारा बा अन्य कोनोसी जोग द्वारा ताहा संभव होई पारे नाही जेपर्यंत भगवान कृपा हेइनी एवं से वेदर जो प्रकृत लक्ष्यस्थल जो परमब्रह्म परमात्मा सी पर्यंत जीवा बा तांकु प्राप्त हो अत्यंत दुर्लभ व्यापार होइथिबारु परवर्ती अवस्था से वेद को अनुसरण करी सहज सावलील एवं सरल करिया पई चतुर्दश विद्या निरुक्त छांद एवं कल्पसूत्र एवं षड दर्शन आदि अनेक अनेक कथा से विषय आलोचना करिसेंती वेद को लक्ष्य करी बा वेदर प्रतिपादित वस्तु को केमति आमे सहज एवं सरल सुलभ भाव में प्राप्त हो पारिबा एवं से अनेक मध्य वेदर उपनिषद मान जो माने वेद को शुणुथिले गुरु मानक समीप रे बसिकी एवं ताकू शुणी शुणी जहाँ को मन रखुथिले एवं जहाँ को अध्ययन करुथिले ताकू जो ऋषि माने लिखिले से अनुसार तांकू वेदर सार को नहीं जहाँ को जो ब्रह्म तत्व विषय को आलोचना करागला ताकू वेदांत बोली कह जाइछि एवं से जो वेदांत वेदस्य अंत सार जे वेदर अंत जोठार जेभଳି भावरे आमे गोटे दुग्ध को आमे जदि नबा दुग्धर सार अंश होउछि घृत तापर किछि नाही से भଳି भावरे समग्र वेद को मंथन कले तार सार निर्यास होउछि से वेदांत शास्त्र एवं सेथरे केवल ही से ब्रह्म तत्व गुड़िक लिपिबद्ध अच्छी बा से विषय आलोचना करा जाइछि आम किभଳି भाव सहज प्राप्त होबा तथापि मध्य ताहाकु सहज सरल करिया पई परवर्ती अवस्था रे अनेक पुराण शास्त्र अवतारणा करा जाइछि काहाकु गाळ्पीय ढंग रे एवं काहाकु सरल सावलील भाव रे काहाकु गीत माध्यम रे नानादी शास्त्र एवं पुराण आलोचना करा जाइछि बा अवतारणा करा जाइछि। सेतमे कह जाइछि अनंत शास्त्रं बहु विदितव्यं अनंत शास्त्र हो जाइछि जानिबा कथा मध्य से बहुत कथा अच्छी किंतु मनुष्यर समय हूँ अत्यंत संकीर्ण बा सीमित कौन मुहूर्त आम यू संसार विदा हो पारती कौन निर्दिष्ट ना तेणु आम किभଳି भाव में कम समय भितर आम से भगवान तत्व को जापर से सदा सर्वदा जुगे जुगे ऋषि मैंने चेष्टा कर चली किंतु एभली एक समय आसी जुग धर्म अनुसार धर्म ग्लानि आसूची वेद वेदांतर असल रहस्य को समस्त भूली जाउछंती एवं तार तात्पर्य को भूली जाए समस्ते विषयान्मुखी हो जाइछंती से समय जेतबले आमर आसीछि द्वापर युग से समय जेतबले कुरु पांडव ये दुई भाई मानक भितर युद्ध आरंभ होइछि राज्य पाई बा साम्राज्य पाई एवं धन संपद पाई प्रतिपत्ति पाई से युद्ध क्षेत्र रे पुनर्बार भगवान अर्जुन को पांडव मानक भितर थिवा जो कह मध्यम पांडव अर्जुन तांकु जो उपदेश देइछंती तांकर मोह को भग्न करिया पाई ताहा भगवत गीता नाम स्थिर आदृत कारण ताहा मध्य जो अपुरुषेय कारण ताहा भगवान ठारू निश्रुत होइछि बा भगवान द्वारा ताहा कह जाइछि ताहा कोनोसी व्यक्ति विशेष मान द्वारा नुहे तेणु ताहा होछि आम मान पे अत्यंत परम एवं चरम उपादेय से ही भगवत गीता को आलोचना करिया को जाई गीतार महात्म्य विषय आम
इति कहिपरिबा जे कुहाଯାଇଛି जे गीता सारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चितम जत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानं वेद शास्त्र सुनिश्चितम। जत्र स्थितं अर्थात गीता सारमिदं शास्त्रं जेते शास्त्र अच्छी सबुठारु श्रेष्ठ समस्त शास्त्रर सारांश हेउछि भगवत गीता। गीता सारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चित। यहाँ को समस्त शास्त्र जेते शास्त्र अच्छी सनातन धर्म रे समस्त गीता को भूरी भूरी प्रशंसा करिसेंती एवं समस्त शास्त्रर सार निर्यास होछि भगवत गीता। एवं कह जाइछि जत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानं ये गीता शास्त्र कौन है ना ब्रह्म ज्ञान ही केवल अच्छी आउ किछि नहीं। वेद शास्त्र सुनिश्चित वेद मध्य सुनिश्चित करिसेंती जे वेदरे जो ब्रह्मज्ञान विषय अच्छी वेदांतरे जो ब्रह्मज्ञान विषय से आत्मा कथा अच्छी ताहा ही होची भगवत गीतार कथा। ये भगवत गीता को श्रवण कले पठन कले आमे माने से ब्रह्मज्ञान बा आत्मज्ञान ही केवल प्राप्त ही परिबा। यह होची सबुठारु श्रेष्ठ ग्रंथ। एवं पुनर्बार कह जाइछि जे गीता सुगीता कर्तव्या किमने अन्य शास्त्रे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनुसृत। अर्थात जहाँ स्वयं पद्मनाभ अर्थात जहाँ स्वयं नारायण बा भगवान को मुखर जहाँ निसृत होइछि एवं से होछि भगवत गीता एवं ताहा अन्य काहा द्वारा प्रणीत नुहे केवल भगवान को मुख निसृत वाणी जहाँ स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनुसृता जहाँ भगवान मुख पद्मरु केवल ताहा निसृत होइछि। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममय मनु सर्वतीर्थमय गंगा सर्ववेदमय हरि। एटी कह जाइछि गीतार महात्म्य रे जे सर्ववेदमयी गीता गीता हूँ सर्ववेदर सार एवं सर्वधर्ममय मनु एवं धर्मशास्त्र भितरे मनु जहाँ प्रणयन करिसेंती ताहा हूँ सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वतीर्थ मान भितरे गंगा हूँ तीर्थश्रेष्ठ एवं सर्वदेवमय हरि एवं समस्त 33 कोटी भगवान मध्य देवता मान भितरे हरि होउछन्ति सर्वश्रेष्ठ। ठीक से भाव में समस्त शास्त्र भितरे गीता हूँ सर्वश्रेष्ठ। आसतु आमे माने गीतारे कौन आलोचना करा जाइछि एवं गीता कहीं आवश्यक पड़ा भगवान द्वापर जुगे कहीं गीता को पुनः आलोचना कले आमे टिके से विषय तार प्राथमिक अवस्था विषय टिके आमे आलोचना करिबा। दिन काल रे आम देश रे चंद्रवंशीय क्षेत्रीय राजा माने राजत्व करुथिले। नहुष थिले चंद्रवंशर प्रथम राजा। आम मान भीतर सूर्यवंश अच्छी चंद्रवंश भी अच्छी तेणु आम जो से जो चंद्रवंश थिला से चंद्रवंशर प्रथम राजा थिले तांका ना थिला नहुष। यह हूँ महाभारत जदि आप पाठ करेंगे कारण महाभारतर भीष्म पर्व अर्थात महाभारत युद्ध जो होची भीष्म पर्व जो अच्छे महाभारत युद्ध व ग्रंथर से भीष्म पर्व ही भगवत गीता को कहते तेणु से महाभारत को जब आप अध्ययन करेंगे ताहले ये प्रसंग आप जानीपर। नहुष होउछन्ति चंद्रवंशर प्रथम राजा तांको पुत्र नाम था जजाति। आप मन रखिए चंद्रवंशर जो थे प्रथम राजा नहुष तांकर पुत्र नाम था जजाति। सी शुक्राचार्य कन्या देवजानी को विवाह करते। नहुशंकर पुत्र थे जजाति एवं सी आमर जो शुक्राचार्य होती कि जमी बृहस्पति होती देवगुरु शुक्राचार्य होती सेमती आमर कौ मान गुरु माने जो असुर मान दानव मान गुरु होती शुक्राचार्य। ठीक से भाई भाव में शुक्राचार्य एक कन्या थी ना हूँ देवजानी। से देवजानी की जजाति बाहाई अर्थात नहुशंकर पुत्रबधू होती देवजानी। राक्षसराज वृषपर्वांकर कन्या शर्मिष्ठा देवजानीकर परिचारिका भाव जजाति प्रसाद रोते। जजाति तो विवाह करदे शुक्राचार्य कन्या देवजानी को किंतु से आउ जड़े राक्षसराज दानवंकर जी ताहार नाम था वृषपर्वा तांकर कन्या होउछन्ति किए ना तांकर कन्या देवजानी को पाखे अर्थात जजाति शुक्राचार्य जो झील को विवाह करते ना देवजानी एवं वृषपर्वांकर कन्या होउछन्ति शर्मिष्ठा। से तांकर परिचारिका भाव में दासी भाव में सांगर विवाह पर जाइथिले एवं शुक्राचार्य कन्या देवजानी परिचारिका भाव में से साथी रोते। कौटी रोते ना जजाति पाखे रोते। जजाति शर्मिष्ठा रूपगुण में मुग्ध होई तांको उपपत्नी भाव में ग्रहण करते। से राजा थिले जजाति नहुशंकर पुत्र
ଏବଂ ସେ ଦେବଯାନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକା, କିନ୍ତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ରୂପକାନ୍ତି ଏତେ ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯଯାତି। ସେହି ଯଯାତିଙ୍କ ଔରସରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବୁହୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯଯାତି। ଯଯାତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଠି ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବୃଷପର୍ବା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ସେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଯାନୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯଯାତିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିବାସ କରୁଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯଯାତି ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ, ଯିଏ ପରିଚାରିକା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉପପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବୁହୁ, ଜଣଙ୍କ ଥିଲା ଅନୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଥିଲା ପୁରୁ ଥିଲା। ପୁରୁଙ୍କ ବଂଶକୁ ପୁରାଣରେ ପୁରୁବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ 3 ଲୋକ ଭିତରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୁହୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁବଂଶ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହି ପୁରୁବଂଶରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାମକ ଏକ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ନହୁଷ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଯେଉଁ ନହୁଷଙ୍କ ଯଯାତି ଏବଂ ଯଯାତିଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଙ୍କର ବଂଶରେ କାଳକ୍ରମେ ପୁରୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଔରସର ଜାତ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସିଏ ରହୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ନା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି କନ୍ୟା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ? ନା ଆମର ଶକୁନ୍ତଳା। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାରିଧିରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେଠି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ ଦିଆନିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଭରତ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯାହା ନାଁରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ଭରତ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର କନ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁରୁବଂଶର। ଏ ପୁରୁବଂଶ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନା ଇଏ ହେଉଛି ନହୁଷଙ୍କର ବଂଶ। ନହୁଷଙ୍କର ପୁଅ ଯଯାତି ଏବଂ ଯଯାତିଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୁହୁ, ଅନୁ ଏବଂ ପୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପୁରୁଙ୍କର ନାମରେ ବଂଶ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁରୁ ବଂଶରେ କାଳକ୍ରମେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାମକ ଏକ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବପୁବନ୍ତ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଔରସରୁ ବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଔରସରୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଭରତ ମହାରାଜ, ଯାହାର ନାମରେ ଆଜି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଛି। ସେଇ ଭରତଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ଦେଶ, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ କହୁଛେ। ଏ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହୋଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ସେତେବେଳ ସମୟରେ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଥିଲେ, ସଦାଚାରୀ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ପୁରୁବଂଶ ହୋଇଥିଲା, ଯଯାତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରାଜବଂଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରଘୁଙ୍କ ନାଁରେ ରଘୁବଂଶ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏମିତି ନାନାଦି ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ନାନାଦି ବଂଶ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭରତ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଭାରତ। ସୁନନ୍ଦା ଥିଲେ ଭରତ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ସେ ଯେଉଁ ଭରତ ଥିଲେ ସେ ସୁନନ୍ଦାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାଜା ସମ୍ଭରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭରତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତ ସୁନନ୍ଦାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସମ୍ଭରଣ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ଭରଣ ରାଜାଙ୍କର ପାଟ ମହାଧଇ ହୋଇଥିଲେ ତପତୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭରଣ ତପତୀ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତପତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୁରୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି କହୁଛେ କୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ବା କୁରୁ ରାଜା, ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ ସେମିତି କୁରୁ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ଭରଣଙ୍କର ଔରସରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ କୁରୁ।
ଏବଂ କୁରୁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରରେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କୁରୁ ବଂଶ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କୁରୁ ବଂଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବା କୌରବ ପାଣ୍ଡବ, ସେ କୁରୁ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କୁରୁ ବଂଶରେ ପ୍ରତୀପ ମହାରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାନ୍ତନୁ। ଏ ଯେଉଁ କୁରୁ ବଂଶ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆସିଲେ ନହୁଷଙ୍କ ଠାରୁ, ନହୁଷ ଯଜାତି ଆଦି, ତାପରେ ଆସିଲା କୁରୁ ବଂଶ ଆସିଲା, ତାପରେ ଭରତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ, ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ କୁରୁ, ଏବଂ ଏ କୁରୁ ବଂଶରେ ପ୍ରତୀପ ମହାରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାନ୍ତନୁ। ଶାନ୍ତନୁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତି ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ବହିଯାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଭୀଷ୍ମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବତୀ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା, ଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁରୁ ବଂଶରେ ପ୍ରତୀପ ମହାରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ, ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀଷ୍ମ ନାମ ବା ସତ୍ୟବ୍ରତ ବା ଭୀଷ୍ମ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ, ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଓ ଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ତିନି ପୁତ୍ର। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଆସିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୀଷ୍ମ ବା ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସତ୍ୟବତୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଥିଲା। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଯେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦାସରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ତା ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଗୁଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ତୁମର ତ ଏକ ପୁତ୍ର ଅଛି ଭୀଷ୍ମ, ମୋର ଝିଅକୁ ଯଦି ତୁମେ ବିବାହ କରିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏ କଥା ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ ଏଇ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁନଃ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ। ଆମ ଭାରତ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ସେ, ଏବଂ ଭାରତ ନାମକରଣ କାହିଁକି କରାଗଲା, ଏବଂ ଆମର ବଂଶଚରିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି, ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।